nandito sila napunta eh. Ayun sila oh. Ba't dito tayo duman pa? Hinto ka muna. Dagat pala to. Ganda dito guys. Yan, ayun pala guys yung pupunta namin. Ayan. Guys, ganda oh. Diyan aakyat kami dyan mamaya. Yan katrabaho ko yan. Monte Maria. Ayan. Nakasum. O, diba? Ayan na guys. Ayan na sila.